आखिर ज़मां की अलामत कुबरा यानी बड़ी अलामतें और उनके ज़हूर पजीर होने के दौर को फितनों का दौर कहा जाता है और अहादीस की किताबों में भी यह बाबुल फितन में बयान है। मुसलमानों और यूरोप में दो मशहूर पेशगोइयां करने वाली शख्सियत गुजरी। यूरोप में नॉस्ट्रेडेमस और बड़े सगीर में शाह नेमतुल्लाह वली। यह ज़हन में रहे कि पेशगोई और सच्ची खबर में बड़ा फर्क होता है और इसीलिए नबी की तारीफ यह की गई है कि वो ऐसी खबर देने वाला होता है जो किसी और के पास ना हो। बनी इसराइल में एक वक्त में बेशुमार अंबिया गुजरे थे और बाज़ औक़ात बहुत सारे झूठे अंबिया भी थे और उस वक्त अमूमन उनकी सच्चाई का वाहिद इम्तिहान वो खबर होती थी जो किसी एक सच्चे बंदे को दी जाती थी। इसी आलम में जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को बख्त नसर के जमाने में बाबल के बादशाह बल तहसार ने ख्वाब देखा और कहा कि मैं उस शख्स को सच्चा तस्लीम करूंगा जो मुझे मेरे ख्वाब के बारे में बताएगा, तो बहुत से झूठे अंबिया हैरान होकर कहने लगे कि हमें ख्वाब बताया जाए तो हम उसकी ताबीर तो बता सकते हैं, लेकिन यह कैसे मुमकिन है कि हम ख्वाब बता दें। तब बादशाह को बताया गया कि बनी इसराइल में तुम्हारा ख्वाब बताने वाला भी एक शख्स मौजूद है और उसकी ताबीर भी वो बता सकता है। इस तरह दानियाल अलैहिस्सलाम बादशाह के दरबार पहुंचे और फिर उनकी रिहाई के बाद बनी इसराइल को यरूशलेम तक आना नसीब हुआ और वो वहां आबाद हो गए। यूरोप से पेशगोइयां करता मारूफ तरीन शख्स नॉस्ट्रेडेमस फ्रांस के एक यहूदी खानदान में 14 दिसंबर 1503 ईस्वी को पैदा हुआ था, लेकिन उसके वालिद ने कैथोलिक ईसाईयत इख्तियार कर ली थी। नॉस्ट्रेडेमस ने इब्तिदाई तालीम अपने घर पे बुजुर्गों से हासिल की और फिर बाकायदा मदरसे का रुख इख्तियार करने से पहले वो अदब, तारीख, फल्कियात और तिब के अलूम का माहिर हो गया और कुछ ही अरसे में उसकी शोहरत एक ऐसे तबीब के तौर पे दूर दूर तक फैल गई जो ताउन के मरीजों का रवायती इलाज यानी उनके जिस्म से खून निकालने पर यकीन नहीं रखता था। नॉस्ट्रेडेमस ने ताउन के लातादाद मरीजों को अपने इलाज से शिफा दी और उसके सिरे में फ्रांस की हुकूमत ने उसे ताहयात वजीफा देने का ऐलान कर दिया। लेकिन इन तमाम कामयाबियों के बावजूद नॉस्ट्रेडेमस की बीवी और दो बच्चियों का 1537 ईस्वी में ताउन से ही इंतकाल हो गया, लेकिन उसकी दोबारा शादी के बाद 6 मजीद औलादें पैदा हुई। उसके घर का एक कमरा मुताले के लिए मखसूस था और यही तन्हाई में वो ज्यादातर वक्त गुजारता। कमरे के वस्त में पानी से भरा एक बर्तन रखा हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे नॉस्ट्रेडेमस मराकबे के दौरान इर्तिगाज़े तवज्जो के लिए इस्तेमाल करता और इसी मराकबे के दौरान वो जो कुछ देखता, सुनता या महसूस करता उसे तहरीर कर लेता। ये तहरीरें शायरी की शक्ल में होती और हर बंद के 4 मिसरे होते। ये कदीम फ्रांसीसी जबान में थे जिनमें लातीनी और यूनानी जबानों की बड़ी आमेजिश। 1554 ईस्वी में उसने अपनी मशहूर तसनीफ सेंचुरीज यानी सदियां लिखना शुरू की जिसकी 10 जिल्दें और हर जिल्द में अशार के 100 बंद हैं। नॉस्ट्रेडेमस के पैरोकार यकीन रखते हैं कि पिछली सदियों में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसकी तरफ नॉस्ट्रेडेमस ने इशारा किया था। मसलन इनकलाब फ्रांस, अमेरिका की दरियाफ्त, कैनेडी का कत्ल और हिटलर का दौर वगैरह। जबकि नॉस्ट्रेडेमस के नाकिदीन का ख्याल है कि उसके बयान करदा हालात मुख्तलिफ अदवार के वाकयात के सांचे में ढाले जा सकते हैं और वो मुख्तलिफ अंदाज में पेश किए जाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। ये दुरुस्त है कि नॉस्ट्रेडेमस की तहरीरों में लातीनी, यूनानी और फ्रांसीसी अल्फाज के अलावा फल्कियात और दीगर उलूम के पुरस्रार इस्तार इस्तेमाल हुए जिन्हें समझना इंतहाई दुश्वार है और अगर किसी ने उसकी जिंदगी पर 80 की दहाई में बनने वाली फिल्म द मैन हू सॉट टुमारो देखी है तो वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेगा कि बेशतर पेशगोइयां उसकी गलत साबित हुई। मसलन 1985 में उसने खरूज दज्जाल का दावा किया और अगर आप किसी मगरबी मुल्क के बुक स्टोर में जाके नॉस्ट्रेडेमस की किताबें तलाश करें तो वो आपको मजहब के सेक्शन में नहीं बल्कि न्यू एज के सेक्शन में नजर आएंगे। एक गैर संजीदा किस्म का दर्जा रखा हो और ये बात यूं आम है कि आम मज़ाहिब यानी ईसाईयत, इस्लाम और यहूदियत इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इल्म फल्कियात और दीगर इस किस्म की मालूमात की बुनियाद पर मुस्तकबिल बीनी गलत है। और अबू दाऊद के मुताबिक एक हदीस में तो यहां तक है कि जो कोई नजूमियों पर यकीन करेगा वो अल्लाह से इख्तिलाफ करेगा, लेकिन नॉस्ट्रेडेमस के मानने वाले नाउजुबिल्लाह उसे पैगंबर तक का दर्जा दे देते हैं। नॉस्ट्रेडेमस कहता है कि मशरिक जवाल में जाकर फिर अरूज की तरफ आएगा और अपने दुश्मनों पर तलवार बनकर गिरेगा, लेकिन वो मशरिक के उस ताकतवर रहनुमा को जो कि मशरिक से उभरेगा, ख्वाह वो मुसलमानों में से हो या रूस या चीन से, उसे एंटी क्राइस्ट कहता है, जबकि मुसलमानों में एंटी क्राइस्ट का कोई तस्वुर ही नहीं। ये मुमकिन ही नहीं कि कोई मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो। फिर नॉस्ट्रेडेमस का कहना है कि बड़ी जंग यार्मगेडन 7 साल तक जारी रहेगी और इस दौरान 3 दफा एंटी क्राइस्ट को मुकम्मल तौर पर शिकस्त होगी, लेकिन वो फिर लड़ने के काबिल हो जाएगा। अहम बात नॉस्ट्रेडेमस ये कहता है कि वो मुसलमान रहनुमा जो इन जंगों की क़यादत करेगा वो मशरिक वुस्ता यानी अरब ममालिक से नहीं होगा बल्कि तुर्की, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या ईरान वगैरह से यानी अजमी होगा और वो तमाम यूरोप फतह करेगा। इसी दौरान कुर्तुबा का एक शख्स बगावत करेगा जिसकी वजह से ये सब कुछ होगा और फिर एक नीली पगड़ी वाला पैदा होगा जो मुसलमानों पर 29 साल हुकूमत करेगा। यूरोप पर इस कब्जे की तारीख उसने 1981 बयां की है जो कि गुजर चुकी है और फिर वो ये कहता है कि बिलाखिर सुलेमान को शिकस्त होगी। नॉस्ट्रेडेमस मशरिक के हर बड़े हुक्मरान को सुलेमान ही कहता है, लेकिन उसकी एक पेशगोई बहुत दिलचस्प है कि यूरोप का एक बड़ा सिपह सालार मुसलमानों को पसपा होने पर मजबूर करेगा जिससे 2 घरों में जंग होगी
جو کہ دریائے گنگا پہ ہوگی. اور حضرت شاہ نعمت اللہ ولی نے اس بارے میں کہا ہے کہ اٹک کا دریا خون سے بھر جائے گا, جہاں ان کا اشارہ یقیناً غزوہ ہند کی طرف. دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنوں نے نوسٹریڈیمس کی پیش گوئیوں سے متعلق پمفلٹس فرانس کی سڑکوں پہ گرائے تھے تاکہ وہاں کے لوگوں کے حوصلے پست کیے جا سکیں. نوسٹریڈیمس تب سے ایک پروپیگنڈے کے طور پہ غالباً استعمال ہو رہا ہے, اور اب تک ہر بڑا واقعہ ہونے کے بعد کوئی نہ کوئی روایت اس سے منسوخ کر دی جاتی ہے, ایک پیش گوئی اس کی سامنے آ جاتی ہے, اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے بارے میں مکمل طور پہ خاموش ہے. علامات کبریٰ یا آخر الزماں کا ذکر کرتے ہوئے یہ لازم ہے کہ ہم وقت یا زمانے کو سمجھیں. اگر ہم وقت کو اپنی نظر سے دیکھیں تو وہ ہمیں گھڑی یا کیلنڈر کی صورت نظر آتا ہے. لوگوں کی عمر اور ایک دوسرے سے رشتہ, یعنی باپ بیٹے یا ماں بیٹی, بڑا اور چھوٹا بھائی. وقت گویا مختلف چیزوں کی پہچان ہے. اس وقت دنیا میں فلسفے کے جتنے بھی نظریات ہیں ان میں وقت لامحدود ہے, یعنی کبھی ختم نہیں ہوگا. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کئی مقامات پہ فرماتے ہیں کہ ایک مقررہ وقت تک. اب اس مقررہ وقت سے کیا مراد ہے؟ کیا اس مقررہ وقت کے بعد بھی کوئی وقت ہے جہاں تک جایا نہیں جا سکتا؟ اس سوال کا جواب کوئی انسان نہیں جانتا. پھر ہمارا وقت کیا وہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں؟ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا, تاکہ تم کو آزما کے دیکھے کہ تم میں سب سے بہتر کون عمل کرنے والا ہے. یہاں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 6 دنوں میں ایک کہکشاں بنائی, تو سائنس اس کی وضاحت یوں کرتی ہے کہ خدا کا ایک دن کم و بیش 1 ارب سال کا ہے. یہ محتاط اندازہ ہے, گویا تمام کہکشاؤں کے بننے میں 6 ارب سال لگے, جبکہ ایک دن اللہ کے نزدیک 1000 برس کا ہے. اور یہ کیسے واضح ہوگا کہ پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام جب نیند سے جاگے تو فرشتے نے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے سوئے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا کہ 1 دن یا شاید اس سے کچھ زیادہ. فرشتے نے کہا کہ وہ 100 سال سوئے ہیں. اور جب عزیر علیہ السلام اپنے گھر پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات خود سے کہیں بزرگ ایک شخص سے ہوئی جس کی عمر 118 سال تھی, اور وہ ان کا بیٹا تھا جو بوڑھا ہو چکا تھا, جبکہ عزیر علیہ السلام جوان تھے. یا پھر جب اللہ تعالیٰ ایک رات کی عبادت کو 1000 راتوں کی عبادت قرار دیتا ہے, یہ کہتا ہے کہ میرا ایک فرشتہ ایک دن اور رات میں اتنا چڑھتا ہے کہ تم 50,000 سال بھی بلند ہوتے رہو تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے. گویا جب ہم آخر الزماں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بحث چھڑتی ہے کہ کیا یہ پوری کائنات کی قیامت ہوگی یا نہیں, وقت کہاں رکے گا؟ کیونکہ قرآن اس کہکشاں, اس سورج, اس چاند اور ان ستاروں کے مانند پڑھنے کا ذکر تو کرتا ہے, لیکن پھر جن مقامات پر اس کے بعد جانے کی بات کرتا ہے وہ کہیں اس کائنات میں ہی موجود ہے یا بالائے کائنات, یعنی جنت و جہنم وغیرہ. این ممکن ہے کہ جب کوئی جنت یا جہنم میں جا رہا ہو تو اللہ کی کوئی نئی مخلوق پل رہی ہو, بن رہی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں رکھیں کہ جب سب کا حساب کتاب ہو جائے گا, لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے, تو پھر اللہ نئے لوگ پیدا کرے گا جن کا نئے سرے سے حساب کتاب. گویا یہ آخر زماں ہماری زمین ہماری کائنات کا ہے, ہماری کہکشاں, باقیوں کا نہیں. اور اگر اللہ نے تمام کا ایک ہی وقت مقرر کر رکھا ہے تو یہ اس کی رضا سے ہوگا. جدید سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ انہوں نے ایک اور بگ بینگ کی آواز سنی. بگ بینگ وہ آواز جس کے وہ دھماکہ جس کے نتیجے میں کائنات وجود میں تھی, وہ ایک اور بگ بینگ سننے کی بات کرتے ہیں سائنسدان. اور کم سے کم 7 بگ بینگز کی آوازیں انہوں نے سننی ہیں, یعنی 7 کائناتوں کی وسعتوں میں 7 زمینیں پل رہی ہیں. اور اگر ہمارا اور کائنات کا وقت اس قدر ہے تو پھر آخر زمان کے حوالے سے امام مہدی, دجال, عیسیٰ علیہ السلام اور جنگوں کے جو واقعات بیان ہیں ان کا وقت کیسے سمجھا جائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا مسجد نبوی کے مینار پر, تو کیا یہ عمل شروع ہو چکا ہے؟ آسمانوں سے وہ نازل ہونا شروع ہو چکے ہیں اور خاص وقت پہنچیں گے؟ یا دجال کا خروج ہونا ہے؟ تو دجال کیا کسی جگہ پر آلریڈی موجود ہے, کسی ایسے مقام ہے جس کا زمان ہم نہیں سمجھ پا رہے؟